Legit guys, meteorite. Lunar meteorite. Tingnan nyo guys oh. Sinong may gustong bumili, PM lang po kayo. Kay Bustoyo, kung gusto nyo sa dekada collectibles yo, PM lang po kayo. Lunar meteorite to. Bigat guys. Mga 1/4 kilo guys to. Hindi ko alam kung ilang gramo to. Higit 20 grams ata to.